Antara batang berita Sarito, Premier Sarawak menerima penemuan bahasa di UBS. Jambatan Batang Seribas 1 diantik udah dipenyadi. Budaya politik Sarawak jauh timpai ngobisi etika. Semangat hari, serta merita bebasan ju semua, aku Dorina Banci dekat Gulai Ngau kita, bablu tinukas bagi ibat. Isi berita di pun ngau Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg, udah menerima penemuan bahasa dari Balai Undang Dagang Bumi Putra Sarawak, DUBS, di Wisma Bapa Malaysia Kenari 5. Dirije DUBS dibetuai ke Presiden SIDA Datuk Abang Helmi Ikhwan, ngosapit Presiden Chancellor Halim Mohamad, Bandal Presiden Roslin Longlah, Dr. Sulaiman Sahari, serta Kaban Kaunsil Eksekutif Supreme DUBS. Kudato Abang Helmi, 7 penemuan dilijet DUBS-nya dikenal beri penerang senentang pemansang ngatur projek serta kerban ke di Pelanja Perintah Sarawak. Dan juga kami buat briefing pada beliau kemajuan dalam mengendalikan jenta-jenta bahat yang disponsor oleh kerajaan pada tahun lepas. Jadi setakat ini kami beri beliau lah progres dalam projek-projek itu. Jadi banyak lagi lah YAB memang prihatin lah dengan masyarakat usahawan Bumi Putra dan banyak membantu kita dalam banyak-banyak perkara. Kuya nerang perintah udah mayuh memberi bantu belanja ngagai di UBS lebih lagi berjalai ke program latih ngau orang dagang Bumi Putra. Nambah ke jakut ya madah rakyat kedekat nempa dalam bidang dagang belah dibantu nengah bantu belanja hari perintah. Kelimpah harinya 7 penemuannya megak dikena madah pemujur ngagak bangunan baru di UBS di Jalan Ong Tiang Sui ngagai Premier Sarawak. Seraya di Pusa. Jambatan Batang Seribas 1 diantik bertahun pengelama udah dipenyadi sehari itu lalunya nurai cerita baru ngagai peranak atik dia mendam kandang ngelingi tebiang Tasik Sarawak. Badu ngantik lama bak tebiang air engkau badu agi berpanggai bak servis ferry di manggai 30 minit pengelama endur ngelayang. Dia tu seminak berapa minit aja ngelayang Sungai Batang Seribas berkat infrastruktur besar tinggal di lambang pemansang menua pesisir Sarawak. Pengawal berjadi jambatan diantiknya di penyedi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg. Ungkus projek Manggai 375.5 juta ringgit, jambatan sepanjang 1.55 kilometernya berdiri tegap, nyambung jalai 6.7 kilometer pemanjai. Di megak mungkur pengawak nyeliti ngau ngagak jalai baru bak kedua menua Beladin ngau Pusa. Kelimpah jambatan besar projeknya megak mungkur, pengawak nyeliti jalai ke bisi penyawah 0.887 km, di Beladin engkau 1.62 km, di Pusa serta ngagak jalai baru penyawa 1.851 km, di Beladin engkau 0.792 km di Pusa. Bak pengasai arti peranak tik ngelamat tu seminak berpanggai bak servis ferry jadi pengangkut ngelayang sungai, jembatannya meri penghidup baru. Projeknya megak kelai penau Enggau Pengeran Perintah Sarawak nega pemansang menua pesisir lalu kandang tebiang Tasik badu di Kelawang. Belak datai medak pengawak menjadi jembatannya Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas, Sapit Menteri Pelantang Komuniti Datuk Muhammad Raziz Hitam, Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang, pemansang Nembiak ngau lumbak Datuk Jera Rentap Cabu, Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Sarawak Datuk Insinyur Aidil Laribu, Sapit Menteri Pemansang Menggeri ngau pengereja asal Datuk Len Talif Saleh, Sapit Menteri Pelajar ngau Innovation Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai, Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, penyeraris projek ungkup agensi pemansang kandang menua di BKU ngau perkara Islam Datuk Abdul Rahman Junaidi, Balakaban Kunsin Negeri Adun, Direktur Kerja Raya Sarawak Dr. Cassidy Morris, Bala Tuai Upis serta temuai di Pepasa ke Bukai. Nguyang ngagai berita Bukai. Budaya politik di Sarawak jauh timpai ngau berbida hari negeri Bukai. Di Malaysia lebih lagi bersukut berbahasa ke bala tuai ngau pengawak politik di bisi etika.
Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah, struktur hierarki politik di Sarawak sururan dijaga, anggau basa ngagai bala tuai, narai berbuat ke kuasa tidak ada etika. Ia nyambat madah budaya politik Sarawaknya belalau ke basa anggau penuai runding, tidak ada ngasah parti pambar. I don't see there's any rivalry or there is no problem. There is always respect for the leader, the one who is higher than you. In the Sarawak political hierarchy, that's how I noticed all these years. Ko ia lebuh dipinta ngenang pasal perkaranya ba awal media Kuching Half Marathon Heritage Run 2025 dito kena rimpat. Ia timegak tuai pemadah Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB belak manding gaya politik Sarawak anggo negeri bukai tisuah medap bala tuai di Pejala Baduk Gawak ketegal penemu siku-siku tahu ke sekedar raban. Ia megak ningkah sebarang berita pasal bisik penyarut tidakkah ngelabuh ke calon tip diri minta piliah bak pengawak dipiliah dekat latai. Seraya pengawak ngatur gerempung orang bumai negeri Sarawak PPNS Agriculture Mini Expo 2025 diperhati nyadi sebagai hari pengawak ti engkeman negap sektor agro pemakai Sarawak serta merenak pengerindu nembiak ngawal diri bab pengawak bertanam betupi moden engkau ngena teknologi. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah, sektor bertanam topi ngau komuniti antara pugu pemansang menua pesisir serta meri hasil besai ekonomi negeri. Ko ia Sarawak ngembuan tanah ti besai kaya, pengraja asal Tenggau Penau ke Manjak, ngerembai bab pengawak bertanam betupi moden serta komersial. Berindik harinya, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi nyamatak madah ke mini expo-nya ngajar bala orang bumai pasal teknologi baru, cara bertanam tupi pintar, mau akses market di Besayagi. Ia bercakap menyinya lebuh berjadi ke expo-nya ti diatur. Penggunaan PPNS Jalai Mutakin dito kena hari 5. Ia mengamari terima kasih ngagai PPNS ternyadi mengatur ke pemujur sida, ngempur bala mayuah yang kaum agensi perintah, orang dagang, orang bumai, ngau peranak menua ti ransiang mengangkat ke sektor agro pemakai. Antara isi program sekumbang expo-nya yang kaum, pemadang produk bertanam tupi lokal, demonstration teknologi bertanam tupi moden, session berkongsi, penemu bergulai dengan orang dagang ti mujur serta berjual produk agro pemakai lokal. Yang ada baru ngesan tanggung pengawak bersaingnya di jematan antara orang berkebun, orang dagang dengan agensi perintah, pengemujur ke pemacam inisiatif memansang sektor bertanam tupi negeri. Yang lain ko ia UPS Menteri Sida dekat terus nyukung inisiatif memansang dengan polisi, latih, bantu. Enggau nyedia infrastruktur bertanam tupi, timruan serta bertan. Ia mengat nesau semua kedatai dan amanah peluang baik expo untuk belajar berkonsep nemu ngau yental kerjasama serta sektor bertanam tupi Sarawak jadi dinamik agi serta uliah mansang. Nangkannya, proses verification bantu belanja khas BKK Sarawak bisi lawan ngujung ke penyampah peminta nyaw bertugung di mangkai 42,000 diterima nakak dia tu. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngap pemansang pendaud Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai madah, proses tu berguna ke pengawak nisiah ti silia lah banyak berkawal bantu belanja ke patut diagiah ngagai nembia ke endang patut dibantu. It is huge number of applicants, 42,000, and verification we have to be very meticulous about it because it is money, and we can't afford to give someone who are not eligible, and we also don't want to miss someone who is eligible at all. Ia madah munyinya ngagai pemberita pengguna nguluk program masa engkau nyuak bantu pelajar TCS Yayasan Takwa itu hari 5. Datuk Dr. Anwar Megamadah, hari bulan asal peminta ditutup kena 1 Jun 2025, tang dilanjur ngagai 30 Jun 2025 dikena meri awak ngagai mayu hagi nembiak minta. Nerang senentang BKK kedipada semina semaya bula, Dr. Anwar nyematak madah ke perkaranya nda amat. Ongkop penemu mayuh nembiak Sarawak ke nampung pelajar tinggi bak institusi pelajar perintah, ngau pribir bak selampung Malaysia tak minta BKK belabuh 1 Mei tu tadi. Bantu sepenyampau RM1,200 setahunnya, dekat diberi 2 kali ianya RM600 setiap semester dengan aplikasi SP Global.
Lalu tu berita ke penudi. Program 6 biak berpungkal sekolah kedekat diatur nyeri sebagai hari inisiatif tumu. Perintah Sarawak nentu ke pejalai skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak FTES pada tahun 2026 hendang amat meri pemaya. Ngagai nembiak menuap sisir lebih lagi buat pengawat negara pengelandiak subjek teras bahkan matematik, sains, ngojaku English. Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Penanggung Sarawak, Dr. Anwar Rapai Madah, program tu agi berengat pun randau bergulai dengan universiti serta kaunsil UKA di kuasa perintah NGO, tang udah ditemu nyari mekanisme besar dikenal nyarap, ngiriang serta ngenegap nembiak menuap sisir ngambil ke hendak tinggal, ngasai ke inisiatif pelajar hendak berbayar di dekat di pejalai. Kalaulah pendidikan percuma itu dilaksanakan dan tidak mencapai matlamatnya kepada pelajar-pelajar di luar bandar, it doesn't reach to the rural student. Maksudnya rural student tidak mendapat akses dengan pendidikan percuma ini. It will not mean what we want to do. In other words, pelajar-pelajar luar bandar tidak menikmati pendidikan percuma ini. Koia dengan program nembiak berpungkal sekolah, universiti dan college. Di Selampur Sarawak dekat dipinta ngiru siti atau kedua sekolah primary lebih lagi berkandang menuap sisir. Nembiak institusi pelajar tinggi dekat volunteer nyawap bala nembiak primary 3 hingga 6 bersubjek teras. To contribute back to the society voluntarily, okay. That's number one. Number two, it involves primary students only, okay, and we call it siswa balik sekolah. Okay, in other words, the students go back to the school to help pelajar-pelajar di sekolah rendah, and that's the idea, to cultivate the interest in maths and science. Yeah, we want to start early to increase the interest among the students. Program tu disadang di pejalai Belabuh tahun dudi, lalu program ngawal nembiak pelajar tinggi dekat diatur maya komisi semester. 4 universiti sudah dikelala dekat ngepuan ke inisiatif tu, dia ke zon Swinburne University ngau ICATS di zon selatan, UTS di zon tengah ngau Curtin University bak zon utara Sarawak. Ku Dr. Anwar Madah, Bala Sidagi Berandau ngau UPS Pelajar Negeri Sarawak JPNS serta Kaban Strategik bak sektor pelajar tinggi dikenang mujur ke pejalai inisiatif tu bertimpuh 6 bulan dekat ratai. Nakak terlulut buletin Dukasipan gulai ngaku dari Nabanci. Seberang ujung ke berita, aram kita semua like, share dan follow semua platform media UKAS yang kawan portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube untuk berita baru-baru di Sarawak. Ngujung ke buletin UKAS ngebedak pengawak masa enggau nyuak bantu pelajar TCS Yayasan Takwa di Kuching Kenari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.